आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ वार्षिक सभा। सभापति पद पर प्रणव पाल चौधरी व संपादक के पद पर पंकज जैन को किया गया चयन। विभिन्न दफा मांगों को लेकर आशा कर्मी संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा 8 नवंबर को खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे की जाएगी विक्षोभ प्रदर्शन। संगठन कार्यकर्ताओं ने सभा के जरिए लिया सिद्धांत। सोनाई शिवबाड़ी मंदिर प्रांगण में श्रद्धा व मर्यादा के साथ आयोजित हुआ वार्षिक पूजा महोत्सव व मेला कार्यक्रम। विभिन्न समुदाय के लोगों ने दिया योगदान। बराक घाटी की जाने माने कवि व साहित्यकारों के संगठन बिस्टी कथा बराक के उद्योग से 7 किताबों का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया गया उन्मोचन। कवि सम्मेलन में अपने कविताओं का बखान किया कवियत्रियों ने। सिलचर के घुंगुर इलाके में छठ पूजा के घाट निर्माण को लेकर पंचायत सदस्यों द्वारा घोटाले किए जाने का लग रहे आरोप। श्रमदान के जरिए निर्माण किया गया छठ पूजा का घाट। असम राइफल हेडक्वार्टर आईजीआर के उद्योग से आयोजित हुआ आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मोटरसाइकिल रैली। विभिन्न दुष्ट लोगों के बीच वितरण किया गया सामग्री। अब नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के आशीर्वाद विवाह भवन में फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सभा आयोजित किया गया। सभा में 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर नए कमेटी का गठन भी किया गया। नए कमेटी के सभापति के पद पर प्रणव पाल चौधरी व संपादक के पद पर पंकज जैन का चयन किया गया। सह संपादक के पद पर श्रीराम पाल का भी चयन किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में मंत्री परिमल शुक्लबैद्य, लखीमपुर के विधायक कौशिक राय तथा सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती व दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। During this worship is started, Newmark was organized by our officials to represent the people of Patagaya and nearby area. With the guidance of Registered Election Commission, our association set up a temporary attached by the Rural Center and the District Office for the welfare of individuals of Patagaya area in the Silchar town area. Our association handed over rupees 2 lakh. The Honorable Guardian Chief Minister was helpful to our association in every step. Throughout my tenure as a General Secretary of the association, there were many lakhs on my authority, district administration, police department, food and civil supply department, the revenue authority, railway authority, and all. সভায় বিশেষ সিদ্ধান্ত কি হয়েছে এবং নতুন কমিটি গঠন হয়েছে, আপনাকে সভাপতি মনোনীত করা হয়েছে, পঙ্কজ বাবুকে সম্পাদক। প্রথমে আপনাদের মাধ্যমে আমাদের সমস্ত মেম্বার সদস্য, আমাদের যারা পিতাকাঙ্ক্ষী সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমাকে সভাপতি বানানো হয়েছে। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছে আমাদের পঙ্কজ জৈন। শ্রীরাম পাল হয়েছে আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি, উনি হচ্ছেন আমাদের সদস্য। আমাদের আজকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমরা চেষ্টা করব সেই দায়িত্ব আপনাদের সবার সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে সেই দায়িত্ব সম্পূর্ণ করার। প্রথমেই আমরা চেষ্টা করব আমরা এই 25 বছর থেকে যেভাবে সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে থেকে আমরা কাজ করে যাচ্ছি সমাজের জন্য, সেই সমাজের কাজ করার জন্যে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা আগামীতে আমাদের যারা
ইয়ং জেনারেশন যাকে আমরা বলি, যারা বর্তমান প্রজন্মই বলবো, আমাদের যারা সদস্যরা নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, ওনাদের কাছে আমরা তুলে ধরব। ওনারা আশা করি আমাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষা আছে সেটা আমার এই ইয়ং গ্রুপ যেটা আছে সেটা ওরা পূর্ণ করবে, এবং আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে করে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস আমাদের দীর্ঘ 25 বছর থেকে যেভাবে করে আসছি তার থেকে একটু বেশি করার। কারণ সোশ্যাল কাজ করা একটা মানসিকতার তো প্রয়োজন। আমরা বিভিন্নভাবে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস করে যাচ্ছি, ফ্লাড বলুন, আর মিউনিসিপ্যালিটিকে গাড়ি দেওয়াই বলুন, আর ডিএসএকে খাওয়ার জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া বলুন, যাই বলুন না কেন, সেরকম অনেক কাজ আছে যেটা আমি বলতে গেলে হয়তো আমার আধা ঘন্টা লেগে যাবে। এরকম অনেক কাজ আছে যেটা আমরা করে যাচ্ছি সমাজের জন্য। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে করে আমাদের ব্যবসার পাশাপাশি আমরা সমাজের জন্যে কাজ করে যেতে পারি। पंकज जी, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में एक अहम सवाल था कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रहा है, तो क्या इस संदर्भ में कोई आप लोग अहम कदम उठाए? हम लोग सबको मिनिस्टर मंत्री लोग सबको बोला है कि इसके बारे में सोचने के लिए। तो अपना सिलचर डायरेक्ट ट्रैक से माल आएगा तो उससे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। तो आशा करते हैं आने वाले टाइम में और मूवमेंट अच्छा होगा और ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा। यही चेष्टा रहेगी हम लोग की। एक भारी पद है संपादक का पद, और सिलचर में काफ़ी नाजुक हालात बन जाता है कभी, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? चेष्टा करूँगा जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा। बाकी मेरे गार्जियन सब मेरे साथ हैं, तो बाकी वो लोग संभालेंगे। जितना मेरे से हो पाएगा मैं करूँगा, चेष्टा करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। আমাদের সভাপতি যিনি ছিলেন, আজকে যিনি এক্স হয়েছেন এখন এই মাত্র, মূলচাঁদ বৈদ মহাশয়, উনি বলেছেন ওনার বক্তব্যের মাধ্যমে যে বহু সমস্যা আছে, ড্রাগসের সমস্যা আছে, এই ফাটক বাজার, জিএমসি রোড, কালীবাড়ি রোড, লক্ষ্মীপুর রোড, প্রত্যেক এরিয়াতে ড্রাগসের যে রমরমা যেটা চলছে সেটার প্রতিরোধ করার জন্য আমরা বারবার জেলা প্রশাসনকে এবং আমাদের যিনি মাননীয় মন্ত্রী এখানে ছিলেন, মাননীয় এমএলএরা ছিলেন, সবাইকে আমরা অনুরোধ করেছি। আশা করি হয়তো কিছুদিনের মধ্যে সেটার রেজাল্ট পাবো। আর আপনারা আরেকটা কথা বলেছেন, আমার বন্ধুবর সঞ্জীববাবু বলেছে যে ট্রান্সপোর্টের ব্যাপারটা হলো আমাদের ব্রড গেজ হওয়ার পর থেকে আপনারা যদি কমফর্টেবলি দেখেন, আমি বলবো গুয়াহাটির তুলনায় গুয়াহাটিতে রিটেল রেট যেটা আছে শিলচরে সেই রিটেল রেটে বিক্রি হচ্ছে। কারণ হচ্ছে গুয়াহাটি থেকে যে কস্টিংটা আগে আমাদের আসতো 200 টাকা 250 টাকা গাড়ি ভাড়া লাগতো, সেটা কিন্তু আমাদের এখন 15 থেকে 20 টাকার মধ্যে হয়ে যাচ্ছে। তাই ট্রান্সপোর্টের যে কেরিংটা সেটা অনেক কমে যাওয়ায় আমরা শিলচরের মানুষকে গুয়াহাটির রিটেল কাউন্টারে যেভাবে যে দরে বিক্রি হচ্ছে এবং গুয়াহাটিতে হোলসেল রেটে যেভাবে বিক্রি হচ্ছে সেই অনুপাতেই আমরা এখানে যারা আমাদের মেম্বাররা আছে আমরা চেষ্টা করব গুয়াহাটির অনুপাতে আমরা এখানে মাল বিক্রি করার জন্য। এখানে কি মূল্য বৃদ্ধি নাই? মূল্যবৃদ্ধি যদি পিছনে হয়, যেখানে হায়দ্রাবাদ আছে, মহারাষ্ট্র আছে, ইউপি আছে, রাজস্থান আছে, বিহার আছে, ওই সব জায়গাতে যদি মূল্যবৃদ্ধি হয় তবে এখানেও হবে। এটা তো আমাদের কোনো প্রোডাকশন, আমাদের নিজস্ব কোনো প্রোডাকশন নেই। সেটা আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুরাও আছেন, আপনারা আমাদের থেকে ভালো জানেন যে কোথায় কি আছে না আছে সব আপনারা জানেন। তো সে ব্যাপারে ওখানে যদি কোনো রকম মূল্যবৃদ্ধি হয় তো ডেফিনেটলি এখানেও মূল্যবৃদ্ধি হবে, এটা তো আমরা ধরে রাখতে পারবো না। धन्यवाद আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। आने वाले 8 नवंबर को आशा कर्मी संस्थान के विभिन्न दफा मांगों को लेकर शिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे एक धरना विक्षोभ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बारे में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा बराघाटी के सभानेत्री आतर जाम बेगम ने एक सभा आयोजित किया और पत्रकारों को विस्तारित जानकारी भी प्रदान किया। বরাকবেলি আশা বান্ধবী সবাইকে আমি অনুরোধ করে বলছি, আগামী 8 নভেম্বর সোমবার আমাদের ধর্না হাইলাকান্দিরেরা, করিমগঞ্জেরেরা, কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের আমাদের পার্টি আশা সংগঠন অফিসে আপনারা সকাল 10 ঘটিকার সময় ড্রেস লাগাইয়ে উপস্থিত হইবেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটা মেমোরান্ডাম দেওয়া হইব। আমি 8টা পিএইচিতে অনুরোধ করে বলছি আপনারা ড্রেস লাগাইয়া সকাল 10 ঘটিকার সময় আপনারা সবাই উপস্থিত হইবেন আমাদের অফিসে।
Desde asa punna magta hanna ningsing jari November ge tang nipal ning thokaba numit ke ayuk pung tara taba asangge office ekhoi ge mayam punna punsi dress jauna darna phamsi asangge chief minister da memorandum da ama DC marphab thase দিদি আমার কইছেন তাই 24 তারিখের ভিতরে দিলাইলে কালী পূজার আগে টাকাটা দিলেই দিদি আপনার কাগজ রেডি হয়ে গেছে আমি কইছি হ্যাঁ দিদি রেডি হয়ে গেছে যে আমি কই পাইতাম আপনারে আমারে কইছেন আপনি আজকে সিজন আমি ওই দিদি আমার আওয়াজ আছে তার হাজবেন্ড আমার নাম্বার লইছে ও এখন আইতে সময় দিলা পুলিশ দপ্তরের সামনে থেকে আমার বান্ডি দিলেছে কোনো ডাক্তারের কোনো সিগনেচার নাই একটা হইছে হরিনগর হসপিটাল একটা হইছে আমার লাগি কাগজ আমি তাই লই আমার কথাটা শুনুন এনেমো সিগনেচার আছে নিস্তা দিবনি আমার এনের কিটা আমার মানা বল এনে জায়গা সিগনেচার মারি দিলাইছে তে ইনো আরে পরে কার কোনো দরকার আছে না सोनाई विधानसभा केंद्र के सुप्राचीन शिवबाड़ी शिव मंदिर क्षेत्र में कछाड़ी राजाओं की रानी इंदु प्रभा के स्मरण में हर साल मणिपुरी समुदाय के लोगों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पूजा अर्चना, भजन कीर्तन व कई और मेला संबंधित कार्यक्रम को लेकर यह उत्सव पालन किया जाता है और इसी कार्यक्रम को सामने रख हर साल की तरह इस साल भी लगभग 200 साल पुराना ऐतिह्यवाही सोनाई शिवबाड़ी मंदिर में अनुष्ठानिक तौर पर मेला उत्सव आयोजित किया गया। মাথা তোলাই না আজ থেকে 250 বছর উঠে থাকি শিবটিলার এই প্রাঙ্গণে আমরা মণিপুরি সম্প্রদায়েরা ওখানে মানে প্রতি বছর ওখানে মানে পূজা পাঠ করতে থাকি। এই পূজা পাঠ করার উদ্দেশ্য হইল এই যে কাছারি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রর কাছে আমরা মণিপুরি রাজার মেয়ে একজন তার নাম হইল ইন্দুপ্রভা মহারানী আমরা বনি পূজন যেটা কয় মণিপুরে তো বনি পূজন মণিপুরীরা মানে আগের থেকেই পালন করে আইতো এই সম্পর্কে এইখানে আইয়া মানে প্রতি বছর ওখানে মানে পূজা পাঠ করতো। তারে দেখার জন্য মণিপুরীরা এই কার্তিক মাসের চারটা বা তিনটা যতটা মানে রবিবার হয় অতটা পর্যন্ত মানে আইতেছিল আগে মানে মহারানী আইব বলিয়া। কিন্তু আমরা এই যে লেহুলা পশ্চিম উমংলাই ছিল বলিয়া এখন একটা সংস্থা খুলিয়া এই যে 3বার 4বার করার থেকে একটা করিয়া 1991 থেকে আজকু পর্যন্ত চলিয়ার। কিন্তু গত বছর আমরা পারছি না কোভিড-19 কারণে পারমিশনও পাচ্ছে না, এর জন্য ক্লোজ আসলো। এইবার পারমিশন পাচ্ছি, তবেও পারমিশন পাওয়ার পরেও তো মানে প্রোগ্রামটা আগের মতো মানুষ জমছে না, একটু কম আছে, তবেও সাকসেসফুল বলিয়া মানে আমি বলতে চাই। ধন্যবাদ। बराक घाटी के जाने माने कवि व साहित्यकारों द्वारा बनाए गए विष्टि कथा बराक संगठन के उद्योग से हाइलाकांदी रोड क्षेत्र में स्थित एक विवाह भवन में 7 किताबों का अनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन किया गया। इस कार्यक्रम में दोलन चापा दासपाल, महुआ चौधरी, सुप्रतिम दत्तराय, आशुतोष दास, विद्युत चक्रवर्ती, कल्लोल चौधरी व दूसरे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य भी रखे। पहली बार बराक घाटी में किसी कार्यक्रम में 7 किताबों का अनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन किया गया। আমরা নতুন জীবনে প্রবেশ করি, কাজেই 7 সংখ্যাটি আমাদের জীবনে একটি বিশেষত্ব নিয়ে আসে। তো
বৃষ্টিকথার জন্য আমরা অপেক্ষায় ছিলাম শ্রাবণে। সে এসে আত্মপ্রকাশ করলো। একটা পৃথিবীর সব কবিকে আমার প্রণাম জানিয়ে আমি ছোট্ট একটি কবিতা পড়ে শোনাচ্ছি। এবার উন্মোচিত হবে মেহগনি অন্ধকার। লোকটা ঠিক বৈষয়িক নয়, নইলে কেউ তার বিজনেস বন্ধ আজকাল ছাপার সুযোগ কমে যাচ্ছে, সব ছোট ছোট, কারণ লোকে কম কথায়, লোকের হাতে সময় নেই, এবং কি আমাদের সম্পর্কগুলো বড় তাড়াতাড়ি, আমার ছাত্রছাত্রীকে দেখতে পাই আই মিন এ রিলেশনশিপ, দুদিন পরে দেখি আই মিন এ। কবিতার সম্পর্ক লিখেছেন, সম্পাদনায় আছেন দেবাশিস গুহ ঠাকুরতা, পম্পা গুহ ঠাকুরতা, সুপ্রদীপ দত্ত রায়, সুশান্ত ভট্টাচার্য, গোপাল চক্রবর্তী। আপনারা পাঠ করবেন এবং আমিও নিজেও পাঠ করব বইটি। আশা করি আমরা সবাই ঋদ্ধ হব, কবিতায় যাপন আবারও নতুনভাবে এই বইয়ের মাধ্যমে আমরা করতে পারব। নমস্কার সবাইকে। কবিদের স্মরণ করছি সুধীর সেন, শক্তিবোধ ব্রহ্মচারী, করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্র পাল চৌধুরী, দেবেন্দ্র কুমার পাল চৌধুরী, रुचिरा शाम, उमा देवी, उमा भट्टाचार्य। गोंगुर गांव पंचायत गदीन पॉलिटेक्निकल क्षेत्र में छठ पूजा के घाट निर्माण को लेकर गांव पंचायत सदस्यों द्वारा आर्थिक गबन किए जाने पर इलाके के लोगों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। श्रमदान के जरिए लोगों ने अनुष्ठानिक तौर पर इस घाट का तो निर्माण किया, लेकिन सरकारी अनुदान हड़प किए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रही है। मुद्दे को लेकर इलाके के जाने माने समाज सेवी भोलानाथ यादव ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। শিলচার ব্লকের অধীনে ঘুঙ্গুর জিপি শিলচার পলিটেকনিক নির্মাণ অফ পন্ড অফ ছটঘাট 6,84,000 টাকা স্যাংশন হয়েছিল, দীর্ঘ 11 মাস হয়ে গেছে। এর মধ্যে 3,41,000 টাকা উড্ড হয়ে গেছে। আজকে দেখা যায় এই যে ছট পূজা, আগামী এই যে সোমবার থেকে ছট পূজা, যারা বলা হয় আমাদের হিন্দিভাষীর মধ্যে ছট পূজা মহা একটি পর্ব। আজকে যিনি যারা স্থানীয় পূজার টাকা তার হরপ করে নিচ্ছেন, কেননা উনি কংগ্রেস একজন আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য, ওনার কালচার উঠাই দীর্ঘদিন দেশরে লুটে ফুটে খাচ্ছেন, ওখানে ভাবছেন যে এই কামরে আমরাও লুটে ফুটে খাচ্ছি। তো জনগণ অ্যালার্ট হয়ে গেছে, জনগণ সচেতন হয়ে গেছে। এবার আমরা এই ঘুঙ্গুর জীবিত 72 টাকা করতে দেব না, দিচ্ছি না, কোনদিন আগামীতে দেব না। এপি মেম্বার সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক জড়িত আছেন, ওনাদেরকেও ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। मस्जिद में जाए खातिर नाक कान धो के नाच पड़े खातिर तालाब बना के दिले बाबू, हमने दसवाली पूजा थोड़ो के अच्छा लगा था। ठीक बोला वो जन पार्टी से जीतल
समाचार में लेते हैं छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব শুনতে চলে, দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में असम राइफल हेडक्वार्टर IGAR ईस्ट के उद्योग से आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मोटरसाइकिल रैली आयोजित किया गया और दूसरे लोगों के बीच कई सामान वितरण किए गए। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि भारत की स्वाधीनता के 75 साल पूर्ति के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोटरसाइकिल राइडर्स अगले 7 दिन में करीब 2000 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सभी स्टेट से होते हुए और स्टेट कैपिटल को टच करते हुए असम राइफल्स द्वारा नॉर्थ ईस्ट में किए गए अच्छे कार्य और ऑपरेशन अचीवमेंट को दर्शाएंगे। फाइनली 13 नवंबर को इस मोटरसाइकिल रैली का हेडक्वार्टर BGAR शिलोंग में फ्लैगिंग किया जाएगा। अभी मैं आईजी साहब से अनुरोध करता हूं कि वो सभी पार्टिसिपेंट का हौसला अफजाई करें और उसके पश्चात और दूसरा बात यह है कि साथ साथ क्योंकि हम एक ऑपरेशनल फॉर्मेशन है, हम आर्मी से ताल्लुक रखते हैं, तो सोल्जर होने के नाते हम थोड़ा सा ये भी कोशिश करेंगे कि कुछ रास्तों की रेकी हो जाए। जहाँ पे पहले हमारी फोर व्हील गाड़ी नहीं चलती थी, वहाँ पे हमारी रेकी हो जाए। मिसाल तौर पे आइजॉल 23 सेक्टर है, चूड़ाचांदपुर 27 सेक्टर है। जब आप आइजॉल से थिंगाट जाएंगे तो आप ऐसे रास्ते से गुजरेंगे जो इंडो म्यांमार बॉर्डर के थोड़ा पास में भी होगा और
सेफ्टी का भी रखें। अपना जो साजो सामान आपके पास है जो आपको जिम्मेदारी दिया है उसके साथ सेफ्टी के साथ चलें और हम आपको बिल्कुल जिस खुशी से अभी हर साल की तरह इस साल भी अमावस्या तिथि के अवसर पर बड़खड़ा विधानसभा समिति के भांगारपाट क्षेत्र के रहने वाले जाने माने समाज सेवी श्री कनक दत्त के आवास गृह में श्रद्धा के साथ काली पूजा महोत्सव पालन किया गया। गौरतलब है कि श्री झलक दत्त के आवासीय घर में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। भजन कीर्तन पूजा अर्चना व दूसरे धार्मिक कार्यक्रम के जरिए लगभग 4000 से भी ज्यादा भक्तवान लोगों के बीच अन्न प्रात व दूसरे प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। सुदृश्य प्रतिमा, सुदृश्य पंडाल व भक्तवृंद की जमायत होने के चलते लोगों में उत्साह का दौर दुगना हो गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाते हुए जाने माने समाज सेवी समीरन दास ने अपने अनुभवों का बखान किया और आयोजक कार्यकर्ताओं ने भी विस्तारित जानकारी प्रदान की। पुष्पांजलि नमो नमो भक्तिया कालिकाय नमो नमो कालिकाय नमो
তো পূজা শেষ নি ভালো লাগছে পুরা মন্ত্র তো কইছো আপনার বুঝনটা ভালো হয়েছে তো হ্যাঁ আচ্ছা একটা মন্ত্র হয়ে শেষ সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বত সাদিকে জলঞ্জে সুরম্বকে গৌরী নারায়ণ সনাতনী সনাতনী গুণাশয়ে গুণাময়ী নারায়ণী রে আমার আশীর্বাদ নেই আশীর্বাদ আমার আশীর্বাদ জনক দত্তের বাড়ি সমাপ্ত আমাদের এই গ্রামে বা আমাদের এই পাড়ায় এটা যেন সার্বজনীন একটা পুজো। এই পুজোতে আমরা সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করি এবং খুব আনন্দ করি। সত্যিকারের এই শুভ দীপাবলিতে এই সামাজিক পুজোতে আমরা আনন্দ উপভোগ করি। এখানে গ্রামের সবাই এসে রাতের বেলা পুজো দেখে এবং অন্নভোজন করে। তাই এটা এ বয়সে যেন একটা স্মরণীয় স্মৃতি হয়ে রইল। আর কতদিন এভাবে দেখতে পারবো তা বলতে পারছি না। এখানে গ্রামের ছেলেরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং তাদের নেতৃত্বদানে আমরা বিশেষ করে এই অঞ্চলে বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী সমীরণ দাসকে দেখতে পাই। আজ আর কি বলবো, এখানে শেষ করি। আমার এখন বক্তব্য হইল, আমি সমীরণ দাসই, আমাদের এখানে সব বিজেপির ঘনিষ্ঠ কর্মীসকল, আমারও এরা ছোটো ভাই, যে টিসি সেন আমার মামা, আমার কাকু অশোক দেবদাস, আমার ভাই সুকান্ত দাস, বিশিষ্ট মানুষ, আমার বাতিজা রন্টু দাস, আমার ভাই সুব্রত দাস। আমি জানাইতেছি জনক দত্ত আমার ছোটো ভাইয়ের সমান। রাজু দত্ত আমার বন্ধু ছিল, বাল্যজীবনের বন্ধু ছিল। বন্ধু থাকার পরে এখানে জনক দত্ত হেলোক জাতি বর্ণ নির্বিশেষে কাজ করে, সবাইকে এক সমানভাবে দেখে। বড়খলাবাসীর উন্নতমান মানুষ, সব সময় দুঃখে সুখে খাড়া থাকে। এটা বলি আমার বক্তব্য শেষ করছি। তারপরে আমি কালী পূজার প্যান্ডেলে সব কিছু শেষ করবো। সিংবাবু কালকে সকালে নিউজে আইতে রাখी। बांग्लादेश में हिंदुओं के निर्यातन तथा त्रिपुरा राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर किए गए हिंसा की वारदात के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक प्रतिवादी सभा हैलाकांदी जिले में आयोजित किया गया और सभी समुदाय के लोगों की मौजूदगी में हर प्रकार हालात में शांति समृद्धि बरकरार रखने का अपील किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में हैलाकांदी पुरान बाजार कारियाना मदरसा के प्रधान शिक्षक नाजिमुद्दीन मजुमदार तथा भारतीय गोरक्षा वाहिनी के हैलाकांदी जिला कमेटी के सभापति रामकृष्ण देवराय के सभापतित्व में विभिन्न सामुदायिक लोगों की मौजूदगी में शांति प्रक्रिया बरकरार रखे जाने के क्षेत्र में विचार विमर्श किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में भूतपूर्व विधायक अब्दुल मोही मजुमदार के निधन पर उनकी आत्मा के प्रति 1 मिनट का मौन भी पालन किया गया और उनकी जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने आलोकपात भी किया। বদমেল ডাকার মানে কারণটা কি? আজকের মূল কারণটা হলো আমাদের বাংলাদেশের বিষয়বস্তু নিয়ে। আমার পরিচয় হলো, আমার নাম শ্রী রামকৃষ্ণ দেবরায়। দেশের গন্ডগোল দেখিয়া যদি আমরা এই গন্ডগোল পাকাই তাহলে দেশ অশান্তিতে কীভাবে দাঁড়াইব, এটা নিয়ে আমরা বড় মর্মাহত হইতেন। আচ্ছা আচ্ছা, নমস্কার। আপনি আজকের এই যে প্রতিবাদী সভার সভাপতি, আপনার শুভ নাম? শ্রী রামকৃষ্ণ দেবরায়। আমি ভারতীয় গোরক্ষা বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট হাইলাকান্দি। তো আজকে আপনাদের এখানে কি বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ হয়েছে সেটার বিষয়ে 2-4টি কথা মিডিয়াকে আমরা আজকে উভয় সম্প্রদায় মিলিত হয়েছি। ওইটার কারণ হলো যে বাংলাদেশে যারা গন্ডগোল হয়েছে 10 টাকা, হ্যাঁ, আজকে যদি একটা কারফিউ লাগে মনে করেন, হ্যাঁ, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, তখন কি হবে অবস্থাটা? জিনিসের দাম কোথায় যাবে? হ্যাঁ, ভুক্তভোগী তো আমরাই হব। শয়তানরা তো কিন্তু ভুক্তভোগী হবে না। এই আমরা যারা পরিবার নিয়ে আছি আমরাই ভুক্তভোগী হতে হবে।
তাই আমি চাই উভয় সম্প্রদায় যাতে আমরা মিলিতভাবে যেরকম বসবাস করছি এইরকমই যাতে আমরা থাকতে পারি ভাই ভাই হিসাবে, এটা নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে, নমস্কার। আচ্ছা, আমি এআইডিএফ হাইলাকান্দি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রশাসন। আপনার শুভ নাম? আবুল হোসেন চৌধুরী। আচ্ছা, তা আজকে আপনারা কোন বিষয়ের উপরে প্রেস মিট দিতে চাইছেন, সে বিষয়ের উপরে দু চারটি কথা আমাদের মিডিয়াকে অবগত করুন। দেখেন, বর্তমান পরিস্থিতি যেটা আমাদের, সেই পরিস্থিতি নিয়েই আমরা আজকে এখানে কিছু আলোচনা ছিল। যেমন ধরুন, আজকে যে বাংলাদেশে যে ঘটনা হয়েছে এটা আমরা নিন্দা জানাইছি, বাংলাদেশের মানুষও রাস্তার নামছে। কিন্তু ইদানিং ত্রিপুরায় যে ঘটনা হয়েছে অত্যন্ত দুঃখজনক, অত্যন্ত। এই আমার সাহেবের উনার বাড়িতে উনারও যে মাদ্রাসা নিয়ে যে সমস্যা আছে, এই সমস্যা আমরা আশা করি আর অতি সত্বর খুব শীঘ্র আমরা এটা সমাধানের পথে যাইমু, ইনশাআল্লাহ এটা সমাধান হইব। দ্বিতীয়ত কথা হয়েছে গিয়া আমরার সবচেয়ে বড় কথা, আজকে আমরা সব কিছুরে ত্যাগ করিয়া আমরা ভারতবাসী, আমরা এই ভারতবর্ষের মানুষ, আমরা এই দেশের মানুষ হিসাবে আমরা আজকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, আজকে আমরা সম্প্রীতি বজায় রেখে আমরা চলাফেরা, এটাই হইল গিয়া আমার মেইন বিষয়বস্তু। দুইবারের মন্ত্রী, 5বারের এমএলএ আর 2বারের মন্ত্রী। আচ্ছা, আজকে আমাদের সবাই যে আব্দুল মুহিব মজুমদার ছিলেন আমাদের হাইলাকান্দিবাসী, উনি তো পেশায় অ্যাডভোকেট ছিলেন, হাইকোর্টের ছিলেন, তো হ্যাঁ হাইকোর্টের ছিলেন, হ্যাঁ উনি 5বার এমএলএ ছিলেন, 2বার মন্ত্রী ছিলেন। তাহার আত্মার যাহাতে সদ্গতি হয় তাহাতে আমরা 1 মিনিট নীরবতা পালন করেছি আমাদের এই সভায়। এটা আমি এলাকাবাসীকে বলতে চাই। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আলগাপুর জমিয়তুল আমার সভাপতি বাহারুল ইসলাম বড়বুইয়া। আজকে আমার গাবরু মিয়ার ব্যবস্থাপনায় আমি অনেক আনন্দিত হয়েছি। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা একত্রিত হয়েছি। আমাদের সঙ্গে আমাদের দাদারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। এসআই হোক আর চলন হামারা, এই বাক্যর উপরেই আমরা সব ঐক্যবদ্ধভাবে কোনো প্রচারণা না শুনে এবং আমরা যারা হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই হিসাবে শান্তিতে আমরা বসবাস করতে চাচ্ছি এবং আমরা অদূর ভবিষ্যতেও যেন ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তিতে এই কুকর্ম যদি কেউ করে থাকে তার মোকাবিলা করে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তিতে বসবাস করার আহ্বানও জানাচ্ছি এবং আমরা চেষ্টাও চালিয়ে যাব যে আমরা একে অন্য ভাই ভাই হিসাবে সম্প্রীতি বজায় থাকে। এটাই আমার ধন্যবাদ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर फूडगेट मर्चेंट एसोसिएशन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ वार्षिक सभा। सभापति पद पर प्रणव पाल चौधरी व संपादक के पद पर पंकज जैन को किया गया चयन। विभिन्न दफा मांगों को लेकर आशा कर्मी संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा 8 नवंबर को खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे की जाएगी विक्षोभ प्रदर्शन। संगठन कार्यकर्ताओं ने सभा के जरिए लिया सिद्धांत। सोनाई शिवबाड़ी मंदिर प्रांगण में श्रद्धा व मर्यादा के साथ आयोजित हुआ वार्षिक पूजा महोत्सव व मेला कार्यक्रम। विभिन्न समुदाय के लोगों ने दिया योगदान। बराक घाटी के जाने माने कवि व साहित्यकारों के संगठन बिस्टी कथा बराक के उद्योग से 7 किताबों का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया गया उन्मोचन। कवि सम्मेलन में अपने कविताओं का बखान किया कवियत्री ने। शिलचर के घुंगुर इलाके में छठ पूजा के घाट निर्माण को लेकर पंचायत सदस्यों द्वारा घोटाले किए जाने का लग रहे आरोप। श्रमदान के जरिए निर्माण किया गया छठ पूजा का घाट। असम राइफल हेडक्वार्टर आईजीआर के उद्योग से आयोजित हुआ आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मोटरसाइकिल रैली। विभिन्न दुष्ट लोगों के बीच वितरण किया गया सामग्री।
अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।